Okay, in this chapter we will talking about opinions and thoughts. Opinions and thoughts. First thing, we have to know what is opinion. An opinion is the way you feel or think about something. Jadi opini itu adalah cara ketika kamu merasa atau berpikir tentang sesuatu. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Jadi pendapat kita atau opini kita terhadap seseorang atau sesuatu itu berdasarkan perspektif kita. Satu orang dengan orang lain perspektifnya atau opininya berbeda-beda. And then whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Jadi ketika kita mengekspresikan opini, sangatlah penting untuk memberikan alasan kenapa berpendapat seperti itu, atau memberikan contoh yang real supaya opinimu mempunyai bukti. Okay, this is the conversation about opinions. Okay, I will read the first one and then you read the second one. Atau kita membaca secara bergantian. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. I like playing tag because it is so much fun. In my opinion, the government should provide means of assistance for underprivileged people instead of building tall towers. Okay, let's see. The first one say like Harry Potter. Yeah, the first like Harry Potter and then the girls tidak suka karena terlalu berlebihan, overrated di sini tidak terlalu berlebihan, padahal biasa aja gitu. Yang kedua, playing tag. The girls say tidak suka karena ujungnya akan berantem. And then yang ketiga, the boy mengatakan pemerintah harus berbagi atau membagikan bahan pangan kepada orang yang miskin daripada membangun gedung-gedung. Dan temannya setuju, tapi dia bilang kalau pemerintah membangun gedung yang tinggi itu untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang yang pengangguran. Okay, that's the example or the conversation about opinion, some opinion. Next, this is the opinions can be expressed in the way given below. Jadi ini adalah ekspresi yang menunjukkan personal points of view atau mengekspresikan sesuatu opini secara pribadi, pendapat secara pribadi. The first, in my opinion, what I mean is, and then I think, and then in my humble opinion, and then personally I think, menurut saya, I would like to point out that saya menitik beratkan pada I strongly believe that, saya sangat percaya. By this I mean, dengan ini maksud saya, I'm compelled to say, saya mau bilang intinya, I reckon, saya mengira, and then as I see it, dari sudut pandang saya, as far as I am concerned, sejauh yang saya perhatikan, and then from my point of view, and then the last as I understand, dari yang saya pahami. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mengekspresikan atau menunjukkan personal points of view, mengekspresikan suatu opini secara pribadi atau pendapat secara pribadi. Next, this is the how to express the opinion. Okay, let's see. Di awal itu subject and then plus verb and then object, selanjutnya adalah object. Let's see the example. I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. We believe this is not the right way to handle things. Kami percaya ini bukan cara yang tepat untuk menangani kasus ini. Saya mengira, I reckon this could be right considering the reasons you have provided. Saya mengira ini bisa aja benar dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang kamu berikan. And then I doubt. Cara bacanya huruf B dihilangi jadi doubt. I doubt that this is possible. Saya ragu-ragu kalau hal ini akan mungkin terjadi. And then we assume you are biased on this issue.
tidak bisa, saya berpendapat kamu tidak objective biased, itu artinya objektif, atau tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat. And then I don't agree with you, aku nggak setuju dengan kamu. I think you are mistaken, aku pikir kamu salah. And then I think so too, saya juga berpikir hal yang sama. Jadi ini ekspresi untuk mengungkapkan suatu, ini structure, I mean the sentence structure to express opinions. Next is the general points of view. Kalau kalian nulis artikel lebih sering menggunakan general point of view daripada personal points of view karena lebih formal. Okay, these expressions are used to show a general point of view. A general point of view creates a balance in writing and helps avoid absolute statements. Jadi general point of view ini lebih sering dipakai di writing dan membantu menghindari pendapat pribadi. Kenapa? Kamu setuju atau tidak setuju dengan alasan tersebut. Yang penting kamu punya alasan yang kuat dalam opinimu. Kamu membuktikan dengan memberikan bukti. Okay, this is the expressions. I will read the left one. Most people do not agree. Banyak orang yang tidak setuju dengan, for example, online teaching. And then almost everyone, hampir setiap orang, bla bla bla. And then some people say that, banyak orang percaya. And then some people believe, banyak orang percaya. Some people say that, banyak orang mengatakan itu. And then it is sometimes argued, kadang-kadang hal ini jadi sebuah perdebatan. Okay, and then it is considered, perlu dipertimbangkan. Okay, that's all about expressing opinion and thought. Next, how to deliver an agreement or disagreement in opinion we will discuss in next video. Okay, word motivation. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Ya, in bahasa, jika tidak mau belajar, tidak akan ada seorang pun yang membantu kamu. Dan jika tekun belajar, tidak akan ada yang dapat menghentikanmu. Okay, my intelligent students, I think that's all for today about our material. I hope what I say, what I teach you can understand and benefit for you, benefit for your future. And then if you have question, you can ask me. And thank